ভারত সরকারের উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক তথা ড্রোনারের সচিব সঞ্জয় জাজু আজ বিকেলে কৈলাস শহরের প্রত্ন ও পর্যটন ক্ষেত্র ঊনকোটি পরিদর্শন করেন। তিনি এখানকার পাহাড়ের গায়ে খোদিত অপূর্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প ঘুরে দেখেন। ইতিপূর্বে ঊনকোটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে গৃহীত পদক্ষেপ, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মধারার বিষয়ে খোঁজ খবর নেন তিনি। পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে ছিলেন পূর্বোত্তর উন্নয়ন বিভাগের অধিকর্তা বিবেক গোয়েল, রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব LT ডানলং, ঊনকোটি জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদার প্রমুখ। ডোনার মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় জাজু জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরিকৃত অর্থে চলমান ও সম্পন্ন কর্মধারা সরজমিনে দেখতেই তার 3 দিনের ত্রিপুরা সফর। यहाँ भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं के बारे में मेरा राज्य सरकार के साथ बातचीत होगा और साथ ही साथ यहाँ कई विशेष परियोजनाएं जो हम मिनिस्ट्री ऑफ डोनर की तरफ से ले रहे हैं, जिनमें क्वीन पाइनएप्पल का प्रोजेक्ट, माताबारी का टूरिज्म सर्किट का प्रोजेक्ट्स, उन सब के बारे में भी राज्य सरकार के साथ में बातचीत होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार की इन योजनाओं के सहयोग से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अष्टलक्ष्मी के संबंध में एक विजन है, वो पूरा हम इम्प्लीमेंट कर पाने में सफल हो पाए।